ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲು ದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂತ ಜನರೇಷನ್ ಇದು. ಓದಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮರಿತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದಿದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಶೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನದ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜೀವನ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿಲ್ವೋ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಆಸ್ತಿವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. जब हम हमारे दानों को दे रहे हैं, दशमांश को दे रहे हैं, when we are giving an offering and tithe, लास्ट सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे संडे हमारे पासवान जी हुमनाबाद में बीदर में वहाँ एक मीटिंग हुआ है. last Friday, Saturday, Sunday our pastor was in Humdabad for meeting. वीडियो को हम देखते हुए हमारे दानों को दशमांश को हम देंगे. Looking at that video, we will give our offering and tithes. Start the video. तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान. तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान. सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान. तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे. घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए. आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा. महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां. सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार. तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे. करेंगे. दानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. We'll pray for the offering and tithes. स्तुति के बीच में रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपका मंडली, आपके बच्चे, आपके परिवार प्रभु, जो दानों को आपके मंडली में लाकर प्रभु प्रार्थना के द्वारा, धन्यवादों के भेंटों के द्वारा जो आपके मंदिर में बो चुके हैं,
Lord Jesus, all the offering and tithes that your children, your family has है given पिता with यीशु care. मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Lord, in the name of Jesus, we हर ask. एक उन झोलियों को भर दीजिए Lord Jesus, fill all the आपका sacks. भंडार से प्रभु उनके जिंदगी में कुछ भी कमी ना हो, उस तरह आप आशीषित Lord कीजिए। Jesus, they should not lack anything. In that way, you fill them. प्रार्थना Father. सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Lord, you heard our prayers, so we thank यीशु you, मसीह Father. के नाम से हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता। In the name of Jesus, we ask. आमेन Amen. आमेन। प्रभु आपको आशीषित करे। God bless you all. Amen. Can I hear praise the Lord? Thank you so much for praying. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Had a very good meetings in Humnabad. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದಂಥ ಕೂಟವಾಗಿತ್ತು. And the Lord has been so good and faithful. ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಆತನು ನಡೆದನು. Amen. ಆಮೆನ್. And today my Hindi में जाऊँ या how anybody need English? No. Hindi is okay with everyone. हिंदी सबके लिए ठीक है ना? हिंदी और कन्नड़ा चलेगा ना? ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ? So डायरेक्टली हिंदी में चले जाते हैं. तो कोई हिंदी में पढ़ने के लिए मदद करना, माइक ले लेना प्लीज, तो वचन पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए. ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. जिस तरह परमेश्वर अपनी अगुवाई कर रहे हैं, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल का घड़ी से हम लोग निकल रहे हैं. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ सुबह ಇದ್ದೇವೆ. की आराधना में मैं बता रहा था कि जिस तरह हम पुस्तक में पढ़ते थे, ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ऐसा लगता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो हालात थे दुनिया के, काम नहीं हुआ करता था, धंधा नहीं था, बिजनेस नहीं था, लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी छोटे से छोटे काम करने के लिए तैयार थे, कुछ उस तरह का हालात बन चुके हैं वापस. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पुस्तकों में पढ़ते थे, चरित्र में पढ़ते थे, ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವು. लेकिन हमारे आंखों के सामने आज वह हमारे जिंदगी में, मैं कभी सोचा नहीं था कि जब सेवकाई चालू किए थे, जब जिंदगी चालू हुआ था, कभी सोचा नहीं था कि हमारे दिनों में इस तरह का हालातों का सामना हम करेंगे. ಆದ್ರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಥ ದಿನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. उस दिन का, उस साल, उस समय का भक्तजन के साथ और प्रभु के दासों के साथ परमेश्वर अगर खड़ा हो कि उनको अगुवाई करके अपने मंडली को बचाया, अगुवाई किया, संभाला, तो वह आज भी जिंदा है और वापस अपने मंडली के साथ वह करेगा. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸಿರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. और ये भाषा का अभी भी मुझे भाषा से अभी भी जूझना पड़ रहा है. मुझे सुबह कन्नड़ में बात किया, ಈ ಭಾಷೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ವು. कोई यूट्यूब व्यूवर ब्रदर कोई मैसेज किया, पास्टर हिंदी का बंद हो चुका है क्योंकि वो सुबह देखते थे, हमारा टाइम हमने बदल लिया है, बहुत मुश्किल हो रहा है. और इसलिए अभी मैंने उनको मैसेज भेजा, 10 बजे का आराधना, 10:30 बजे का आराधना जो रहेगा, जो हिंदी में रहेगा. ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. और जो लाइव बैठे हैं, आप सबसे विनती करता हूं कि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. कौन सा शब्द क्या मायना रखता है, कभी कभी मुझे मालूम नहीं होता है क्योंकि मैं ग्रामेटिकली या हिंदी में पैदाइशी बात करने वाला नहीं हूँ. इसलिए अगर कोई शब्द मायना नहीं रखता या विपरीत मायना रखता है, जो होना नहीं चाहता वो हो जाता है, तो ऐसा मत बोलिएगा कि कैसा प्रचारक है, ऐसा सीधा सीधा बोलता है, ऐसा नहीं है.
आप कृपया कर से मेरा मजबूरी को समझ लीजिए. ದಯಮಾಡಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಾಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. और बहुत साल के बाद मुझे वापस वो मौका मिला है जहाँ पे मेरा धर्म पत्नी मुझे वापस ट्रांसलेट कर रही है. That is for you. जब जहाँ भी ट्रांसलेशन जहाँ भी प्रीचिंग के लिए जाते हैं सब लोग पूछते हैं कि पास्टर वो जो मैडम जो ट्रांसलेट करते हो कौन है. मैं बोला पतली से मैडम जो मेरी बेटी होती है प्रवासी में, और जो तो पहचान देना पड़ता ना. आमेन. कैथरीन सबसे जोर से हंस रही है. आमेन. सब लोग खुश हैं. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ. पास्टर संतोष आते हैं तो खुशी आता है, पता नहीं एक हफ्ते के बाद फिर से कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर एक बार हफ्ते के बाद वापस आ जाते हैं. पास्टर जी इधर ही रहिए ना. सच बोलता हूँ मैं भी बहुत दुविधा में हूँ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. कई बार प्रार्थना और बैठे बैठे आज भी वहाँ पे सोच रहा था कि एटलीस्ट एक 40 दिन का शॉट मार लूं उपवास और प्रार्थना में कि प्रभु दिखा दे मुझे इधर रहना है क्या उधर रहना है, कि एक पाँव उधर एक पाँव इधर. पीस हो रहा हूँ मैं ना. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು 40 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. मुश्किल होता है ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. और सबसे भरे हुए मंडलियां भी आजकल बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं. ಮತ್ತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಿದಂತ ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. विश्वास करता हूं कि आज जो प्रभु का वचन हम सुनने वाले हैं, विश्वास करता हूं कि 100% हमें आशीषित करेगा, आशीष होगा. ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನಮಗೆ 100% ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. और हुमनाबाद में जो मेरा पहचान देने के लिए एक बुजुर्ग मतलब चर्च का मेथोडिस्ट चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च का जो एल्डर खड़े हुए सामने आकर के ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು बहुत सुंदर सा परिचय दिया उन्होंने. ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. संतोष गोकावी. ಸಂತೋಷ್ ಗೋಕಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. यूट्यूब में नहीं देखते थे पहले मुझे. ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. और वो कह रहे हैं कि मैंने तो कभी देखा नहीं था इनको. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. तो कहता है कि मैं सोच रहा था बहुत बड़े कोई बुजुर्ग आदमी आने वाला है. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಬಹುಶಃ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಅವರು ಹಿರಿಯವರು ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. मेरे बगल में पास्टर जी आके बैठे थे. वो कह रहे हैं कि मेरे बगल में पास्टर जी आके बैठे थे. मैं तो सोच रहा था कि कोई टीम मेंबर होगा, अभी आते होंगे बुजुर्ग अंकल, अभी आते होंगे बुजुर्ग अंकल. पता चला हमारा पास्टर ने इसको ही बुला लिया. ಮತ್ತು ಆ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಅವರು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಇವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬೋಧಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. प्रभु की मेहरबानी हो, परमेश्वर की महिमा हो, अभी मैं बुजुर्ग नहीं बना हूं. उनके साथ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. दूसरी बात उन्होंने कहा जो मेरा दिल को छू लिया. और सही में कहीं बाहर जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो वहाँ का मीटिंग आईना जैसा होता है. आप जो है तभी जाके मालूम पड़ता है. यहाँ के आईने क्या है, हमारा लोकल आईना जो रहता है ना, जो धीरे धीरे डल पड़ता है. लोग जो देखते हैं वो नहीं बोलते हैं, जो देखते हैं उसको छुपा के जो नहीं है वो बोलते हैं. क्यों ना मैसेज में आपको नींद आता होगा, पास्टर बहुत अच्छा बहुत का बात किया है ना, दूसरा ही आईना दिखाते हैं. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಅದು ನನಗೆ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ ಓಕೆ. और उन्होंने कहा कन्नड़ में कहा, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನುಡಿಯೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತು. ಓ सब सुना तो मेरा दिल धड़कना चालू हो गया, डर गया मैं, भाई बाप रे ऐसा बोलता हूँ क्या मैं. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗನ್ಸಿತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು जो मैंने बोला. You know, he introduced saying in these days when there is no straightforward word of God, then there's direct speaking. You know, this pastor speaks very directly, straightforward, without considering. When I heard those things of introduction, I was shaken in my heart. You know, people love you of what you are. You don't have to put up anything. They love you what you are. ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಬೋಧಕರು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ sorry हमें कुछ भी क्या बोलते हैं चेहरे पे, व्हाट इज मास्क इन हिंदी? नकाब मुखौटा पहनने का जरूरत नहीं है. हमें लोग वह परमेश्वर के लोग और परमेश्वर खुद जो हम हैं
आपसे प्यार करते हैं. ನಾವು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. कुछ ही समय हम मिलके बिताने वाले हैं. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕಿರ್ತೇವೆ. और मैं जानता हूँ कि प्रभु हमारे साथ बात करने वाले ಮತ್ತು हैं. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. और जो कन्नड़ के हैं, ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದೀರೋ, अगर आपको हो सकता है कि आपको सीधा कन्नड़ में ही सुनना है तो या तो सुबह का आराधना या तो इसके बाद का आराधना में कृपया करके आप ज्वाइन हो जाएं. ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನೀವು ಆಸೆ ಪಡುವಂತವರು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಆನಂತರ ಮೂರನೇ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. पहला आराधना और आखिरी आराधना कंप्लीट कन्नड़ में होगा. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. लेकिन जिनको हिंदी अच्छा लगता है आप आ सकते हैं. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಈಗ ये ಎರಡನೇ जो ಸರ್ವಿಸ್ बीच में ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. का आराधना है ಈ 10:30 बजे का, ಈ 10:30 ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರಾಧನೆ, 10 बजे का, सॉरी 10 बजे का जो आराधना है 10 ಗಂಟೆ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ये हिंदी टू कन्नड़ा होगा. ಇದು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು और ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. जितना बेहतरीन तरीके से मैं कर सकता हूँ, हम आपके लिए सेवा करने के लिए प्रयत्न ಮತ್ತೆ करेंगे. ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. और जो भाषा आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आ जाइएगा, वहाँ पे आप अटेंड कीजिएगा. ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೆನ್. ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ. सब ठीक ठाक है. ಎಲ್ರು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? आमेन. ಆಮೇನ್. सब ठीक ठाक है. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆನಾ? आमेन. ಆಮೇನ್. क्योंकि जितना जल्द होता है उतना जल्द. देखिए है सिर्फ 1.5 घंटा. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು 1.5 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. उसमें अगर आधा घंटा का मैसेज देता है तो आधा घंटा ट्रांसलेशन के लिए लिया जाएगा. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಧನೆಗೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ तो ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. बहुत कम वक्त मिल जाएगा. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನಮ್ಗಿರ್ತದೆ. इसलिए अगर कन्नड़ वाले कन्नड़ के आराधना में आप रहेंगे ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದವರು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಆರಾಧನೆಗೆ तो बहुत आशीष ಬರುವುದಾಗಿದ್ರೆ होगा. क्योंकि मैं डायरेक्ट हिंदी में जा सकता हूँ, एक ही भाषा में जा सकता हूँ. ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಸಭಾಪಾಲಕರು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ और एक ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. एक तरीके से ट्रांसलेशन भी आशीष है. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕೂಡ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. क्योंकि मुझे थोड़ा अगला आगे क्या बोलना है उसका थोड़े बारे में सोचने के लिए 2 मिनट मिल जाते हैं, कुछ सेकंड्स मिल जाते हैं. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ लेकिन ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ. लेकिन जो डायरेक्टली बात करते हैं बिना ट्रांसलेशन का तो कंटिन्यूस बोलना पड़ता है. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ आपने इतना ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. बड़ा सर्कस है ना ये. ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು सुबह सिर्फ कन्नड़ में बात करना और स्ट्रेट बात करना बिना ट्रांसलेशन का. ಬೆಳಗಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು. उसके बाद थोड़ा राहत मिलता है, ट्रांसलेशन मिलता है, अलग भाषा होता है, फिर हिंदी में सर्कस करना पड़ता है. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ और इसके बाद फिर से ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. कन्नड़ में. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ. लेकिन विश्वास मानिए ಆದ್ರೆ ನಂಬ್ರಿ, अगर आप मेरे साथ बाहर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना परमेश्वर हमारे ऊपर, आपके ऊपर दयालु है. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ದಯೆಯನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ यह बात ಎಂಬುದಾಗಿ. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको अच्छा सर्विसेज में आराधना मिलता है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह लोगों को हम लोग गरीबी में, तकलीफों में वहां पे देखते हैं, वह देखकर हमेशा मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हमारे मंडलियों में परमेश्वर हर एक परिवार को आशीष में रखा है. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ. आमेन. ಆಮೇನ್. क्या आप तैयार हो? ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? क्रिसमस का महीना नजदीक आ रहा है. ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ತಿಂಗಳು ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. खुशी से रहना, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ರಿ, आशीष से रहना, ಆಶೀರ್ವಾದಿತರಾಗಿರ್ರಿ. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. I hope I get it. In book of Deuteronomy, क्या हम पढ़ेंगे? हम एक मिनट में, I don't know where I put it. Deuteronomy chapter 16, बेटा हिंदी में ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಅದರ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Deuteronomy chapter 16, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 and 15, 14 और 15 का पढ़िए बेटा. ಅದರ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ मुझे ವಚನ. हिंदी में ये जो गिनती नहीं आता है. ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕೆಗಳು ज्यादा से ज्यादा ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 12, 13, 14 तक समझ में आता है. बाद में इन बिटवीन इंस्टॉलमेंट में मालूम है, 30 मालूम है, 40 मालूम है, लेकिन 31, 32 क्या होता है मालूम नहीं है.
ಒಂದು 30 15 14 It's a ಹೀಗೆ round ಅಂಕೆಗಳು figures ಗೊತ್ತು, ಮಾಲೂಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೈ. ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. इसलिए आप बुरा मत मानिएगा. ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ आप ತಪ್ಪು ऐसा ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. बैठिए जैसे कि यहाँ पे हजारों लोग हों, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. क्योंकि वह हमारा भविष्य है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. कोई ಆಮೆನ್. विश्वास वाले यहाँ पे है तो एक ಇಲ್ಲಿ बार ಯಾರಾದ್ರೂ आमीन ನಂಬಿಕೆ बोलेंगे. ಉಳ್ಳವರು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? अब इस तरह बैठिएगा कि यहाँ पे हजारों लोग हों और हम लोग बहुत बड़ा हॉल में बैठे हों, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. क्योंकि वह हमारा भविष्य है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. और हम अपने वर्तमान में रहने वाले नहीं है, हमारा प्रेजेंट में रहने वाले नहीं है. विश्वासी लोग हमेशा अपने भविष्य में रहने वाले हैं. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ನಾವಲ್ಲ, ನಂಬುವಂತ ನಾವುಗಳು ನಾವು Correct. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. हम तारण पाए हैं भविष्य के लिए. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. हम बाइबल पढ़ते हैं वहां पहुंचने के लिए. ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಓದುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. हम देते हैं यह विश्वास से कि क्योंकि अगले दिन का ऑलरेडी हमारे लिए दिया गया है. ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. कोई विश्वास कहे तो एक बार आमीन बोलेंगे. ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತವರು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? लगता है अगर परमेश्वर की कृपा है तो हर संडे हर सर्विस हमें ऐसा करना चाहिए, हिंदी टू कन्नड़. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ हिंदी में ಮತ್ತು कुछ बोलने के ಕನ್ನಡದಿಂದ. लिए मजा बहुत आता है. ऐसा लगता है कि जैसे कि मक्खन पे गाड़ी चल रहा हो, सुई करके ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ जाता है. ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಗಮವಾಗಿ और ಹೋಗ್ತಾ भाषा भी ಇರ್ತದೆ. इतना मजे का है कि ऐसा ऐसा लफ्ज निकलते हैं कि मजा आ जाता है. ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ अब ಬರ್ತವೆ. मजे की बात यह है कि जिनको हिंदी समझता है वो सीरियस है और कन्नड़ के लोग हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं. ये मुझे ಮತ್ತು समझ में नहीं आया. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತವ್ರು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ और ಇದ್ದೀರಾ. विश्वास करता हूं कि जो ऑनलाइन और बाद में वीडियो हमारा देखने वाले वो भी खुशी मनाएंगे कि आज हिंदी में बोला जा रहा है. ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. आमीन. ಆಮೇನ್. क्या सोशल डिस्टेंस आ गया. ಎಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. घर में मिलके रहते हैं, बाहर आते हैं तो दूर दूर बैठना पड़ता है. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ದೂರ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. है ना? हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे बेटा. Is that Rina's daughter? No wonder. ये बच्चे हमारे फ्यूचर है ना. ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. थोड़ा तो आमीन बोलिए ना. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ. फिर भी आप बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हो आप. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि पर्वतों के बीच में माइक देके मुझे प्रचार करने के लिए छोड़ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ दिया. कोई ರೀತಿಯಾಗಿ हिलता ಅನಿಸ್ತಾ नहीं ಇತ್ತು, है, कोई ಬೆಟ್ಟಗಳ बोलता नहीं. मैं बोला कहाँ आ गया मैं. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ और ऊपर ಇತ್ತು, से पास्टर ಬೆಟ್ಟಗಳ प्रकाश ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ऊपर से पास्टर प्रकाश को गुस्सा किया, मैं सबको जगा के जाता हूँ, मैं वापस आने तक सुला दिया क्या सबको. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. बहुत खुशी की बात है ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು. कि हम तैयार हैं ನಾವು और ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ तैयार हो रहे हैं. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जब मैंने बोला कि क्रिसमस बनाएंगे, खाना खाएंगे, कितने लोग स्पॉन्सर करेंगे, तब से भैया और एक सिस्टर अपना हाथ दिखा दिया. सच कहता हूं, क्योंकि ये वचन पढ़िए क्या कहता है. क्यों इसको मैं सिर्फ उनके बारे में जो भी अपने दिल बनाया देने के लिए उनके बारे में क्यों परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं. इस वचन से मालूम पड़ेगा. सुनिए कि क्यों मैंने परमेश्वर को 2 धन्यवाद ವಾರಗಳ दिया. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧರಾಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ತಟ್ಟನೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ. क्यों खुशियां मनाया मैंने. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಂತ. और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियां दास दासियों समेत तू और लेवी और परदेश और अनाथ और विधवाओं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करे. क्यों. जो स्थान सबको लेवी यानी कि प्रचारक और गाने बजाने वाले भजवैये और दास दासियां, आपके बेटे बेटियां. मैं बोल रहा हूं ये पर्व वापस हमारे लिए आ रहा है. इस बार क्रिसमस अलग से बनाना. शैतान पूरा दुनिया को हिला रहा है और आप खड़े होकर ये कहना शैतान से कि हमारा परमेश्वर अभी भी जिंदा है. ಶೈತಾನನು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಜೀವ ಉಳ್ಳವನೆಂಬುದಾಗಿ. क्यों. देखिए 15 वचन क्या कहता है. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ 15ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ. जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारी बढ़ती में और
और तेरे सब कामों में तेरे तुझको सब आशीष कामों में तुझे आशीष देगा। तुझे आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष दिया है और आने वाले दिनों में बढ़ाता रहेगा। ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ, इसलिए ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ खुशियां ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು मनाना। ಮುಂದೆ इसलिए मैं बहुत खुश हो गया जब भैया और बहन ने अपना हाथ उठाए, हम लोग खाने के लिए देने के लिए तैयार। उस दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರರು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸಹೋದರಿಯು ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ क्योंकि ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು वह ಸಂತೋಷ हमारा ಪಟ್ಟೆ. आनंद मनाने का चिन्ह है। ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ और ಒಂದು वचन ಗುರುತು कह रहा है, ಅದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, क्योंकि यहोवा ने तुझे बचाया, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ, तेरा हर एक बढ़ती में उसने आशीष किया। ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು तू ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ, अपने बच्चों के साथ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು बेटा ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ, बेटियों के साथ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ, अपने घर में काम करने वाले के साथ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದಾಸ ದಾಸಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ, लेवियों के साथ, ಲೇವಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ, जो बजाते हैं, गाते हैं, प्रचार करते हैं, ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಂತವರು ಬೋಧಕರೊಟ್ಟಿಗೆ आनंद मनाना, ಸಂತೋಷಿಸು, दुख का चेहरा मत रखना। ದುಃಖದ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ क्योंकि तेरा ಹೋಗಬೇಡ. परमेश्वर यहोवा तेरा हर एक बढ़ती में तेरे साथ खड़ा रहकर आशीषित किया है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. कोई आमेन कहेगा? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? आमेन। ಆಮೇನ್. ये दिसंबर का सेकंड आने वाला संडे, पहला संडे है, दूसरा संडे 16 क्या होता है? 16 ना? ಬರುವ ಒಂದು ರವಿವಾರ, ಅದು 16 तारीख को ಬರುವ ಒಂದು ರವಿವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಾರ ಅದು 16ನೇ ತಾರೀಕು. हम लोग थैंक्स गिविंग संडे करेंगे। ಆ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು 13th, यहाँ पे 16 ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, 13ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್, 13th December, 13ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್, second Sunday of the December, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೇ ವಾರ we'll have a Thanksgiving Sunday. ನಮಗೆ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾನುವಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. यह आनंद, ಈ ಒಂದು यह खुशी ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ, के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना, ಇದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರೋಣ. put up a good clothing, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ we'll decorate ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, the hall, ನಾವು ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ we'll ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. come celebrating of what God has done. ಕರ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸುವರಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರೋಣ. ಆಮೆನ್, आमेन। ಆಮೆನ್. सच कह रहा हूं, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, सुबह का आराधना में मुझे ऐसा लग रहा था कि यहीं पे कुआं आ जाए और खाली कुआं और मैं यहाँ से कूद जाऊं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಬಾವಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಧುಮುಕ್ ಬಿಡ್ಲೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. लेकिन आप जिस तरह से आप आंसर दे रहे हैं, ಆದ್ರೆ अच्छा ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಭು ಇರೋದು ಅದು आपको आशीषित करे। ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನ आप ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. हैं अभी भी मेरे साथ। ಈಗಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, 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 हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. प्रभु आपको आशीषित करे। ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. एक एक वचन हम लोग इसका एक एक वचन हम लोग खोलते जाएंगे। ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. सुबह मैं एग्जाम्पल दे रहा था। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ आप में से ಇದ್ದೆ. कितने लोग याकूब को जानते हैं? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೋಬನ ಪರಿಚಯ बाइबल ಇದೆ? से। ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಯಾಕೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ हर ಗೊತ್ತು? रोज मैं ना याकूब को हर रोज देखता हूँ, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ वही पहला बंदा आ जाता है मेरे कमरे में। ಪಾಸ್ಟರ್ उस तरह मैं नहीं बोल रहा। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. बाइबल से याकूब को कितने लोग पढ़े हैं? ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾಕೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? किसका बेटा है? ಆತನ ಯಾರ ಮಗನು? परमेश्वर की बेटा है। हमें एक जनरल आंसर। ದೇವರ ಮಗನು ಅಂತ Risk ಹೇಳಿ कौन ಅದನ್ನ लेगा? ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರು ತಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. किसका बेटा है? इसहाक का बेटा। इसहाक को कितने बच्चे हैं? ಈಸಾಕನ ಮಗನು. ಈಸಾಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? और दूसरा बेटे का नाम? ಎರಡನೇ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? उसमें बड़ा वाला कौन है? ಅವರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು? एसाव। ಏಸಾವನು. ये वीडियो बनाना पहले सर्विस वालों को अगले संडे मुझे दिखाना है। तो see how मालूम नहीं, शायद वो बहुत हैवी नाश्ता करते आते होंगे। अगले हफ्ते से देख लूंगा मैंने। ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ನಾಷ್ಟ अच्छा, ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. मैं खुश हो गया इतना जल्दी जल्दी आप बोल रहे ನೀವು हैं। This is ನಿಮ್ಮ lively, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದು ना? ಸಂತೋಷ जिंदा ಕೊಡ್ತಾ ही ಇದೆ. बोलता है ना, मुर्दा कैसा बोलेगा? ಜೀವಂತ ಇರುವವರೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. रिस्क ಬೇಡ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ. जिंदा ही बोलेगा। ಜೀವಿತರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಆಮೆನ್, आमेन। ಆಮೆನ್, सी आमेन। ಆಮೆನ್. क्यों बोला आप आमेन? क्योंकि ಯಾಕೆ जिंदा ನೀವು है। ಆಮೆನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. तो कहा था मैं इसहाक के बारे में। ನಾನು ಇಸಾಕನ ಬಳಿ इसहाक को ಇಸಾಕನ ಬಗ್ಗೆ दो ಹೇಳ್ತೇನೆ. बच्चे हैं। ಇಸಾಕನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು इसमें से ಮಕ್ಕಳು. बड़ा वाला कौन? ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರ್ರಿ? कितने साल बड़ा? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು? 1-2 मिनट। ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ರೀ. करेक्ट ना? ऐसा एसाव निकला
उसका पाँव भी नहीं छोड़ रहा है, आपको तुझे पैदाइशी नहीं छोड़ूंगा बोल के उसका पाँव पकड़ के पीछे आ गए। ಐಸಾವನು सिर्फ एक ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ मिनट का ಆತನ पाप। ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೋ. लेकिन परमेश्वर की नजर में वो 1 मिनट का भी बुजुर्गपन, वो 1 मिनट का भी ज्येष्ठ होने का, ये एक मिनट के लिए भी बड़ा लड़का होने का बहुत बड़ा मायना रखता है। ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹಿರಿಯನಾಗುವುದು ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ क्योंकि ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. परमेश्वर ने कहा ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, कि तूने ನೀನು अपना बड़ा होने का जो अधिकार था एक खाने के लिए तूने याकूब को भेज ನಿನ್ನ दिया। ಜ್ಯೇಷ್ಠತನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ये थोड़ी ना 10 साल बड़ा था, ಇವನೇನು 10 ವರ್ಷ ये थोड़ी ना 5 ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, साल बड़ा था, ಇವನೇನು 5 ವರ್ಷ ये तो ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, हार्डली 1 मिनट उससे बड़ा था। ಇವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ अब ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದ, परमेश्वर के राज्य ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. में परमेश्वर की ओर से आपको छोटी सी छोटी चीज भी जो दिया गया है, परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा मायना रखता है। ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. Are you given a gift of worship? It has a great anointing in the eyes of the Lord. आराधने क्या आपको आराधना करने का कृपा है? घर में खूब आराधना करना, गाने का कृपा है, खूब गाना, क्योंकि परमेश्वर की नजर में उसके लिए बहुत बड़ा मायना रखता है। और परमेश्वर कदे नहीं चाहेगा कि आप उस अधिकार को बेच दें एक टीवी प्रोग्राम के लिए, कि आप उसको बेच दें एक छोटा सा इंटरनेट का गेम के लिए। नहीं, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಅದು ಹಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನ ನೀವು ಘನಪಡಿಸ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. आमेन ಆಮೆನ್. और इसका नतीजा यहाँ इतना गंभीर निकला कि एसाव उसको जिंदगी भर उसके वजह से उसको पे देना पड़ा। ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಐಸಾವನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆರಬೇಕಾಯ್ತು. आमेन। ಆಮೆನ್. यहाँ तक कि इब्रानियों के पुस्तक में भी पौलुस ने उसके बारे में 2000 साल के बाद लिख डाला कि सुनो भक्त जनों, एसाव की तरह अपना अभिषेक को मत बेच दो। 2000 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರೀತಾನೆ, ಕೇಳ್ರಿ ಐಸಾವನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತನವನ್ನ ನೀವು ಮಾರಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. अभी भी आप आशीषित है तो एक बार आमेन ಈಗಲೂ ಆಶ್ವಾಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. आमेन। ಆಮೇನ್. थोड़ा जोर से बोलेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। सेकंड सर्विस के बच्चे भी कितने लाइवली हैं। ಎರಡನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ये अलग अलग मंडली में प्रचार करना, अलग अलग सर्विस में प्रचार करना, मालूम है कितना एक्सपीरियंस दे देता है। ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದು, ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದಂದ್ರೆ. आमेन ಆಮೆನ್. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एनीवे लेट्स कम बैक। और एक छोटा सा प्रश्न के साथ मैं चालू करता हूँ। ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೋಧನೆಯನ್ನು इसलिए धन्यवादों का ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. भेंट चढ़ाना क्योंकि आप आशीषित हो। ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. एक वचन बताऊं, एक वचन पढ़ेंगे। ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. सेकंड संडे, ये कोई कैलेंडर पे डेट नहीं कि इसी वक्त पर इसी डेट को हमें थैंक्सगिविंग करना है। ಇದೇನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ತಾರೀಕಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ नहीं ಅಲ್ಲ ರೀ. लेकिन हम साल के अंत में आए हैं। ಆದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. आप में से कितने लोग अभी भी मार्च में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗಲೂ ಮಾರ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? कोई नहीं ना। यार लेकिन ये बंद मार्च है। का लॉकडाउन का असर अभी भी फंसा हुआ है आप में। आदरे सबके पेट निकल आ चुके हैं। ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಚಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಈಗಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. कुछ लोगों को ಎಲ್ಲ देखना ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೊರ चाहिए। ಕಾಣ್ತವೆ. मैं बोला कुछ दिन के बाद देखा, अरे आपका भी पेट निकल गया ब्रदर। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನೂ बोलते हैं लॉकडाउन में आ गया था। ಅವ್ರು अरे ಹೇಳಿದ್ರು अभी तो लॉकडाउन खुला है ना। ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಅವಾಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. फ्रॉम दैट टाइम हम वाचिंग। हेलो, ऐसा प्रभु की फ्रीडम आता है ना, ये हम लोग जानबूझकर नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से ये फ्रीडम आया तो ही हम लोग कर सकते हैं। ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ. ಈಗ ಅವ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಐತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ? लॉकडाउन खत्म हुआ है।
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗ್ದಾಗಿದೆ, वापस प्रेयर लाइफ में आते हैं। ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ की ಬರೋಣ. दया से ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ हम नॉर्थ कर्नाटक में फिर भी ठीक है हम लोग। ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. नॉर्थ इंडिया में और महाराष्ट्र में अभी तक चर्चेस नहीं खुले ನಾರ್ತ್ हैं, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಭೆಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन प्रभु की कृपा से हमारे चर्चेस खुले हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक नहीं खुले हैं। ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನೂ ಅವರು बाप रे ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. बिना शर्म का, बाप रे सच बोल रहा हूँ, पहली बार जिंदगी में कौन कितना पानी में है, कितना विश्वास के पानी में देख रहा हूँ मैं। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. कुछ लोग देखना चाहिए था ये इससे पहले, ये क्या है, ये कोविड के पहले, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಜನ विश्वास के ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. बारे में बोलेंगे तो मैं भूल जाता था कि मैं पास्टर हूँ, ऐसा लगता था कि वो बिशप है। ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೋಧಕನಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಿಷಪ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. क्या ये कोविड नहीं आ गया मालूम नहीं, हमारा सब बिशप लोग कहाँ गायब हो गए। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಷಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, ಈಗ ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೇನೆ. ये सही विश्वासी थे, ಇವರು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ मैं किसके पीछे ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. पड़ा था? ನಾನು ಯಾರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ सोच के देखो आप, ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. कौन सा विश्वास हमने 10, 15, 20 साल जिया। ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವು. काम को जा रहे हैं, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, मार्केट जा रहे हैं, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, बेंगलोर तक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बैंगलोर दिल्ली वर्गे- तक ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, कर रहे हैं ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. लेकिन जिस घर में परमेश्वर की चंगाई बसता है वहां आने के लिए हमारे डर में ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ बसता है, ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯ ಪಡ್ತೇವೆ. तो मालूम हो गया ना हमारा विश्वास क्या है और कितना है। ಹಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. आमीन। ಆಮೆನ್. डिस्टेंस में बैठिए, ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ख्याल रखिए, ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, किसी से मत बात कीजिए, ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ग्रिल्स भी मत छुइए, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಗಡ ಕೂಡ ಹಿಡಿಬೇಡ್ರಿ, अपना ख्याल रखिए, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. परंतु आके आप उसकी आराधना करें। ಆದ್ರೆ ಬಂದು ಕರ್ತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. करेक्ट ना? ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ? कौन सा विश्वास के बात किया था हमने? ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯ क्या ಮಾತುಗಳನ್ನ वही ನಾವು लोग हैं जो ಆಡಿದ್ವು? शद्रक मेशक अबेदनेगो से निकलते हैं, जो कहते हैं कि राजा तुझे ये मालूम हो जाए कि हमारा परमेश्वर इस कोविड से हमें बचाने के लिए ताकत रखता है, लेकिन ये आपको मालूम रहे कि अगर वो बचाएगा भी नहीं तो हम लोग आके उसकी आराधना करके उसके पांव तले मर मिटेंगे। ನಾವು ಅದೇ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ ಅಬೇದ್ನೆಗೋಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರಸನೇ ಈ ಬೆಂಕಿಯು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಡ್ಲಿ. वो एक था पौलुस जो लिखता था कि मेरे लिए मौत तो लाभ है और हम है कि मौत भैया मेरे को नहीं चाहिए। कहां से क्या हो गए हम लोग? ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು, ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಮರಣವು ಕೂಡ ಲಾಭಕರವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ಆಮೆನ್ 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 ಆಮೆನ್. थोड़ा जोर से ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ आमेन ಆಮೆನ್. ब्यूटीफुल। ಸುಂದರವಾಗಿ. त्योहार का मतलब क्रिसमस का महीना आ रहा है, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. हजारों बोले हजार, ಜನ ಏನೇ ಸಾವಿರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, कोई बोले ये इसी दिन यीशु मसीह नहीं पैदा होता, धन्यवाद हो परमेश्वर का, लेकिन पैदा तो हुआ था ना। ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. अपने घरों को अच्छी सजाइए, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವು ಅಲಂಕರಿಸ್ರಿ. सिर्फ 25th के लिए नहीं, पूरा महीने के लिए। ಬರೀ 25th ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, सिर्फ क्रिसमस ट्री मत रखिए, ಬರೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. क्योंकि वो अन्य तरीके का हैबिट से है, वो बाइबल से नहीं आया। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನೇ. सिर्फ सैंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री को बाहर रखिए, ಸ್ಯಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು स्वीट रोज कुकीज, चकली, यू नो, ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು, ಚಕ್ಲಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ರೋಸ್ ಕುಕಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ, that beautiful decorative balls, lights, everything, ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡೋಣ, ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋಣ. born for you and me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜನಿಸಿದನು. Celebrate in the purity of it. ಅದರ ಒಂದು ಶುದ್ಧತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Look at what the Bible is saying. ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. सिर्फ आप मत सेलिब्रेट करो, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾಸ ದಾಸಿಯರು, अपने घर में काम करने वाले, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು, लेवियों यानी कि सेवकाई करने वाले, ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಲೇವಿಯರು, मुझे भी खाने के लिए बुलाइए, आप भी खाने के लिए आ जाइए. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಕರೀರಿ.
क्योंकि वचन कह रहा है कि इसलिए मनाएं ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ क्योंकि तेरा यहोवा तेरा हर एक बढ़ोतरी में तेरे साथ रह के तुझे ಆಮೆನ್. बढ़ाया है। ಯಾಕಂದ್ರೆ हमने ನಿನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ. आमेन। ಆಮೆನ್. तो हमारे लिए क्रिसमस नहीं है, थैंक्स गिविंग है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ पूरा ದಿನ महीना ಅದಾಗಿದೆ. धन्यवादों का थैंक्स गिविंग महीना। ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ತಿಂಗಳನ್ನಾಗಿ. ಯಾಕೆ? He gave his only son. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ He blessed ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. our hands. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. अभी भी मेरे साथ एक वचन दिखाता हूँ, आमोस का पुस्तक से देखिए, आमोस का पुस्तक। ಆಮೋಸನ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ देखते हैं ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. कौन जल्दी निकालता है। ಯಾರು ಬೇಗನೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. आमोस का पुस्तक ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕ 4वां अध्याय। ಅದರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. आमोस ಆಮೋಸನು ये कौन है? ಇವನು ಯಾರು? ऐसा तो नहीं है ना? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಿಲ್ವಲ್ರಿ? आपका बाइबल में है क्या? भाग गया? ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? कितने लोग बाइबल लाए हैं? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? हाथ नहीं, बाइबल ही दिखा ನಿಮ್ दीजिए, ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು क्योंकि आपका बाइबल का ತೋರಿಸ್ರಿ. साइज देख के मुझे मालूम होता है कुछ। Okay? ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಏನೋ ಅರ್ಥ जो ಆಗುತ್ತೆ. बाइबल लाए हैं आप धन्य हो। ಬೈಬಲ್ ತಂದಂತ ಜನ ನೀವು ಧನ್ಯರು. आमेन। आमेन। पढ़ो बेटा जल्दी। ಆಮೋಸನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಅದರ अध्याय 4वां अध्याय का 7वां वचन। ಆಮೋಸನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ आमोस 4 ಅದರ 4 का 7ನೇ 7। ವಚನ. देखो क्या कहता है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, हाँ, जब कटनी के दिन 3 महीने रह गए थे, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। हाँ रुकिए, आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। तब मैंने वर्षा रोक दिया। हाँ, मैंने एक नगर में जल हाँ, बरसाकर मैंने एक नगर में जल बरसाया, दूसरे में न बरसाया। दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा एक खेत में जल बरसा, और दूसरे खेत में जिसमें न बरसा वह और सूख गया। दूसरे खेत में जहां पे जल मैंने नहीं बरसा वो सूख गया। अगर आप वो खेत हो, अगर आप वो शहर हो जहां पे परमेश्वर ने साल भर जल बरसा कर आपको बीज देकर आपको समृद्धि दिया है। आप सुन रहे हैं मेरा? ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? एक मिनट। अगर आप वह खेत हो जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने दया रखकर जल बरसाकर काम देकर बिजनेस देकर नौकरी देकर आपको बढ़ाया हो, तो प्रभु के आंगन में धन्यवादों का भेंट के साथ उपस्थित होना। ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಹೊಲವಾಗಿದ್ರೆ, ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟನು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಳಿಗೆ ಪಡಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಥವರು ನೀವು ಬಂದು ಕರ್ತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ರಿ. कितने लोगों को समझ में? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? आमोस का पुस्तक कहता है, ಆಮೋಸನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಗ್ರಂಥ जब ಹೇಳ್ತದೆ, आपका कटाई 3 महीने पहले ही, आपका कटाई का 3 महीने पहले ही, ಸುಗ್ಗಿಯ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ, जब पानी का बहुत जरूरत हो, ನೀರಿನ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ मैंने रोक दिया। ಆಗ ನಾನು ಆ ಮಳೆಗರೆಯುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ एक शहर पर मैंने बरसाया, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದೆ, दूसरे शहर पर नहीं बरसाया। ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ. एक खेत पर मैंने बरसाया, ಒಂದು ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದೆ, और जिस खेत पर मैंने नहीं बरसाया वो सूख गया। ಮತ್ತು ಯಾವ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಯ್ತು. और मैं नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं ये स्वीकारूंगा कि हम में से कोई भी ऐसा खेत हो जिसके ऊपर परमेश्वर ने नहीं बरसाया। हम वही खेत हैं जहां जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना जल बरसाया है। ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. अगर ऐसा है, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ, तो हम लोग खाली हाथ से उसकी उपस्थिति में उपस्थित नहीं होंगे। ಬರಿದಾದ ಕೈಯಿಂದ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಬರುವುದು ಬೇಡ. क्योंकि सुंदर वचन कहता है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ एक ಸುಂದರವಾಗಿ वचन ಹೇಳ್ತದೆ. आपके सामने मैं खुलासा कर रहा हूं। ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ अभी भी ಹೇಳ್ತೇನೆ. कोई मेरे साथ है तो एक बार आमीन बोलेंगे। ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. अरे बाप रे, टाइम खत्म हो चुका है हमारा। ಸಮಯ मुगिता ಬಂತ್ರಿ. 11:30 और एक 15 मिनट जाता हूँ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಾನು क्योंकि अगला ಮುಂದುವರಿತೇನೆ. नेक्स्ट सर्विस इज एट 12, राइट? सो 12 o'clock को हमें तैयार रहना है। 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವಿಸ್. लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा मधुरता से आप चलना लगता है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, 1.5 घंटा 1.5 मिनट की तरह। पहला दिन वो मेथोडिस्ट चर्च में हुमनाबाद में पहले दिन मुझे 40 मिनट दिया वो लोग। ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ದಿನ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಕೊಟ್ರು. 40 मिनट में शेंगा भूनने की बात दूर है, शेंगा हम लोग क्या बोलते हैं
छील भी नहीं सकते हम ना। ಆ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಭೂನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಯಂಗೆ ಬೀಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಅಷ್ಟು और ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 40 मिनट 1 घंटा हो गया। ಆ 40 ನಿಮಿಷ ಆ ನಂತರ 1 ತಾಸಾಯ್ತು. मजे की बात क्या है मालूम है? ಸುಂದರವಾದ किसी ಸಂಗತಿ को मालूम ಏನಂದ್ರೆ नहीं पड़ा कि 1 घंटा हो गया। ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ 1 ತಾಸಾಯ್ತಂತ. तो दोपहर में खाने के वक्त बताते पास्टर जी आज 1 घंटा कैसे गया मालूम ही नहीं पड़ा। ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತು 1 ತಾಸು ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. सब लोगों ने मैसेज भेजा पास्टर को और कमेटी को, पासवान को ज्यादा वक्त दीजिए, पासवान को ज्यादा वक्त दीजिए। अगले बार से हर सेशन 2 घंटे का मिल गया। ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2ನೇ ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ आखिरी दिन ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 घंटे का ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. 2.5 घंटा ना 2.5 2.5 घंटा हो गया। ಮಾರನೇ ದಿನ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಿಂದ 2.5 Sunday ಗಂಟೆ के ಆಯ್ತು. दिन ಭಾನುವಾರ जब सर्विस प्रचार खत्म हुआ तो दोपहर का 3 बजा था। ಬೋಧನೆ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ರಿ. उस दिन 5 बजे खाना मिला मुझे। ಆ ದಿನ 5 ಗಂಟೆ ಸಂಜೆಗೆ ಊಟ और ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು खाते वक्त ನಮಗೆ. ये कहते हैं ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, पहली बार हम इतना घंटा कैसा गया मालूम ही नहीं पड़ा। ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. मैं बोलूं ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, चौकन्ना रहना। ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. जब प्रभु के सामने खड़े होंगे यही बोलेंगे अरे कैसा जिंदगी निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. इसलिए अपने आप को तैयार कर। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. अगर आपके खेत पे परमेश्वर ने बारिश बरसाया ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿರುವುದೇ इस ಆಗಿದ್ರೆ, महीने का अंत में जब पूरा परिवार बनकर हम लोग धन्यवादों का बेट चढ़ाने के लिए, धन्यवादों का आराधना के लिए, थैंक्स गिविंग संडे के लिए 13th डेट को आएंगे। ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾನುವಾರದಂದು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ परमेश्वर को धन्यवादों का बेट चढ़ाएंगे। ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. क्योंकि ड्यूटरोनॉमी 16:16 में देखिए क्या कहता ಯಾಕಂದ್ರೆ है। ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಅದರ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ड्यूटरोनॉमी ನೋಡ್ರಿ. 16:16 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 16 ಅದರ 16ನೇ ವಚನ देखिए क्या कहता है। ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. वर्ष में 3 बार हाँ। अर्थात अक्रमी रोटी के पर्व और संप्रहो का पर्व जल्दी हाँ। और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में एक्चुअली वो तुम्हारे झोपड़ियां नहीं है, तंबुओं के पर्व होना चाहिए। ट्रांसलेशन में ये कितना खराब लगता है झोपड़ियों का, ना तंबुओं का। हाँ तंबुओं के पर्व, हाँ। इन 3 पर्वों में तुम्हारे सब पुरुषों अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुने गए हैं जाए और देखे चूचो हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। हाँ। सब पुरुष बस क्या बोलता है आखिर में, क्या बोला? देखिए चोचो हाथ, यानी कि ये कन्नड़ में चौचौ बात जैसा सुनाई पड़ा। क्या बोलता है? चूचो हाथ यहोवा। हाँ, मालूम है चोचो हाथ मतलब क्या है? खाली हाथ। वचन कह रहे हैं कि देखो खाली हाथ कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए। ಒಬ್ಬರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಕೂಡದು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ये तो ಬರೆದಿದೆ. आज्ञा तो नहीं है। ಇದೇನು ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ. एक छोटा सा कहानी बता, एक छोटा सा बात बताऊं। अगला वचन बता, 2 Corinthians chapter 9:10। 2ನೇ ಕೊರಿಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ. क्यों मुझे खाली हाथ नहीं आने का मन है? ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರಿದಾದ ಕೈಯಿಂದ ಬರಬಾರದು? देखिए क्या कहता है 2 Corinthians 9:10। 2ನೇ ಕೊರಿಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಚನ. जो बोने वाले को बीज और जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता भोजन है, के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। वहाँ तुम्हें बीज देगा। क्या आप मुझे बित्तु- देखेंगे? बस ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? क्या आप मुझे देखेंगे? ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ. क्या आप मुझे देखेंगे? ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? बोने के लिए बीज किसने दिया? ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀಜವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ? बोया हुआ बीज से हमने तो अच्छा कमा लिया है। ಬಿತ್ತಿದಂತ ಬೀಜದಿಂದ ನಾವಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಆಯ್ತು. जिसने वो बिजनेस नौकरी का बीज दिया, ಯಾರು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೌಕರಿಯ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೊಟ್ರು, हमने उससे आशीष पाया। ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆವು. क्या होता अगर वो बीज नहीं देता? ಆ ಬೀಜವೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ರಿ? क्या हम यहाँ पे रहते जहाँ पे हम हैं? ಈ ದಿನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? बोने वाले को जो बीज देता है, ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೊಡುವಾತನು. कितना सुंदर वचन है। ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. इसलिए हम अपना हर सर्विस में वो कन्नड़ का गाना आखिर में हमने मैंडेटरी बना लिया है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಹಾಡನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. परसों बहुत आशीषित हुआ जो बहन यूट्यूब में हमने देखा था जो ये गाना लिखा है। ಮೊನ್ನೆ ತುಂಬಾ Pastor Lina, I think Pastor Lina, God bless Sister Lina. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ದೇವರು ಸಹೋದರಿ ಲೀನಾ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ ಅವರು
परसों के 2 दिन पहले उन्होंने फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट भेजा, मैंने कंफर्म किया. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. बहुत सुंदर सा गाना. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. अगर वो बीज ही नहीं देता तो हम क्या करते? ಆತನು ಆ ಬೀಜವನ್ನೇ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? अगर वो बिजनेस वो नौकरी करने के लिए आपका हमारे बदन में शक्ति ना होता तो हम क्या करते? ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ कितने ಇದ್ರಿ? लोग व्हील चेयर पे है बेटा? ಎಷ್ಟು ಜನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. आपका स्कूल में कॉलेज में कितने लोग मंद बुद्धि से हैं? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ क्या ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. होता अगर परमेश्वर ने हमें इतना स्वस्थ चित्त, मन और दृढ़ शरीर, अच्छा शरीर और ये बीजने के लिए बीज और नौकरी, बिजनेस अगर वो नहीं देता तो हम क्या खाते? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಧ್ಯಾನವನ್ನ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? उसके मंदिर में धन्यवादों का भेंट लाना इतना भारी लगता है. ಆತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ತರುವುದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರ ಅನ್ಸತ್ತಾ? अब सुन रहे मेरे बात? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? क्या होता अगर वो बोने वालों को बीज देने वाला, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಬಿತ್ತುವನ್ಗೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? बोने वालों को बीज देने वाला, ಬಿತ್ತುವನ್ಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೊಡುವ ಆತನು, खाने वालों को खाना देने वाला, ಉಣ್ಣುವವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುವ ಆತನು आपको आशीषित करके क्या कहता है? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? और उसे फलवंत करेगा. उसको फलवत करेगा. ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವನು. कोई आमेन बोलकर उसको स्वीकार ले. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. आमेन. ಆಮೇನ್. इस साल में जो बिजनेस चालू हुए हैं, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ, हम लोग सिर्फ थैंक्स गिविंग सर्विस नहीं करेंगे. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾನುವಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. उस दिन हम लोग मेमोरियल प्रेयर भी करेंगे. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಕೂಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರ್ತೇವೆ. जो हमारे बीच में से घर निकल चुके हैं, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿದರೋ उनके परिवारों के लिए प्रार्थना ಅವರ करेंगे. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತೇವೆ. आमेन. ಆಮೇನ್. थोड़ा जोर से बोलेंगे. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. और अपना दान, दशमांश और धन्यवादों का भेंट लाकर परमेश्वर को ಮತ್ತು चढ़ाएंगे. ನಮ್ಮ ದಾನ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. पुराने जमाने में बहुत अच्छा था. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. लोग चर्चों में अपने खेत से डायरेक्टली लेके आते थे. ಜನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು कुछ ತಕೊಂಡು लोग ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. मुर्गी लेके आते थे. ಕೆಲವು ಜನ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಬಕ್ರಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೇಕೆ ಆತೆ थे. ಕೆಲವು ಜನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ चर्च ಇದ್ರು. लेके आ जाते थे. ಸಭೆಗೆನೆ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. लेकिन आज सबका नौकरी बदल चुके हैं. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, लेकिन फिर ನೌಕರಿಗಳು भी मैं आपसे ಬದಲಾಗಿವೆ. कहता हूं, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, आपका आमदनी से जो भी परमेश्वर के उसके ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा. जो भी धन्यवादों का भेंट लाते हैं, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆನ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರೋ, अगर आपको काइंड में लाना यानी कि वस्तु में लाना है, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ತರುವುದಾಗಿದ್ರೆ आप ला सकते हैं. ನೀವು ತಕೊಂಡ್ ಬರಬಹುದ್ರಿ. लेकिन क्योंकि एक वचन दिखाता हूं, देखिए. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. लेकिन मेरा मन भर आया है. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. इस तरह परमेश्वर ने हमारे बच्चों को संभाला. ಹೇಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸಿದ. आप सोचें कभी ಎಂದಾದ್ರೂ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ना किस तरह से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. हर रोज अपने ऑफिस जाते हम लोग खैरियत से वापस आते, हमारा एक बाल उसके परमिशन के बिना नहीं गिरा. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಮರಳಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಹೋದ್ವಿ, ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೂದಲಾದ್ರೂ ಆತನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. इस साल में हमारे कितने फ्रेंड्स या दोस्त एक्सीडेंट से गुजरे. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರು. कुछ लोग बच गए, कुछ लोग मर भी गए. ಕೆಲವು ಜನ ಉಳಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಜನ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು. लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला है. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸಿದ. आमीन. ಆಮೆನ್. परमेश्वर को धन्यवादों से आते हैं. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಬರೋಣ. आप खुश हो ब्रदर? आज पूरा हिंदी में बात कर रहा हूँ. भाई कराड़ से आते हैं. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕರಾಡದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. Travels every day sister, early morning he leaves and he reaches here for one service from Karad. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರಾಡದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ना इसलिए मैंने कहा ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ,
कितना विश्वास कितना गहरा पानी का है भैया, मैंने तो ಯಾರ देख ನಂಬಿಕೆ लिया। ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ सच्ची में घर में बैठ के बोलना सब 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 अच्छा होता है ना, तभी खड़ा रहे कि यीशु मसीह सबसे ऊंचा बोलना बहुत आसान ಎಲ್ಲಾ होता है। लेकिन ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ जब जिंदगी चुनौती देती है तब खड़ा होकर परमेश्वर मुझे मालूम है कि आज भी आप जिंदा हो। ಎಲ್ಲಾ भला है ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ मेरे लिए कि तेरे आराधना करते हुए मैं मिट जाऊं। It's beautiful, it's beautiful, it's beautiful, it's beautiful। ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ। नोहा के बारे में जानते हैं? ये आखिरी चीज बता के खत्म ಈ करता ಕೊನೆಯ हूं। ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ನೋಹನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ सुनिए, मालूम है, खोलिए मत क्योंकि वक्त खत्म हो गया। ವಾಕ್ಯ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂದ್ರಿ। नोहा के बारे में जानते हैं? ನೋಹನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? देखिए वचन कहता है कि नोहा जब पूरा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ ना, बाढ़ आया था ना नोहा का। हाँ, जलप्रलय कन्नड़ದಲ್ಲಿ। ಆ ಒಂದು ಜಲಪ್ರಳಯ ಬಂದಾಗ इतना बड़ा कि पूरा दुनिया मिट गया। ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಪ್ರಳಯವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ अभी ನಾಶವಾಯಿತು। सब लोग डूम्स डे यानी कि दुनिया का अंत होगा इसका इंतजार में है। ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಕೊನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ उसके ಇದ್ದಾರೆ। बारे में पिक्चर भी निकल गया। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 2012 में पिक्चर निकला, नाम 2012। 2012ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಅದರ ಹೆಸರು 2012 ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು। और वो सब लोगों को, बहुत लोगों को मालूम है, उस पिक्चर में दिखाया गया था कि 2012 में सब खत्म हो जाएगा। ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಾಪ್ರೇ, 2012ರಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ लोग ಹೇಳಿ। इतना पागल, एक गांव में हमारा कर्नाटका में, ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಚ್ಚರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ प्यारा ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, कर्नाटका में, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ गांव में सब यूथ्स मिल के चिकन बिरयानी खाए, क्योंकि वो कहने लगे कि उस पिक्चर के अनुसार अगला दिन सब खत्म हो जाएगा, हमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। बिरयानी हजम हो गया, वो अभी भी काम कर रहे, कोविड आ गया, दुनिया ऐसे कैसे ही है। ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪೂರಾ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೌವನಸ್ಥರು ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರ್ರಿ। मेरी बहन शिल्पा का काम करती थी ये ICICI बैंक में। ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವಳು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ उसके ಕೆಲಸ कलीग ಮಾಡ್ತಾ सब ಇದ್ಲು। लोग शेयर्स बेचने लगे, अपना प्रॉपर्टी बेचने लगे। मैं पागल हो गया, क्या हो गया? नहीं, 2012 क्लास। ಅವರ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾರಿದ್ರಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2012 ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ। 2020 का दिसंबर आ गया। 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ। ICICI हट्टा कट्टा है ICICI ಈಗಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ कुछ नहीं ಇದೆ, होगा। ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ना, ಹೌದಲ್ರಿ? क्योंकि यीशु मसीह ने कह रखा है, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ मैं बड़ा ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, डंडोरा पीट के नहीं आऊंगा, ನಾನು जैसे ಅದನ್ನ चोर आता है रात में वैसा आ जाऊंगा। बेहतर होगा कि आप चौकन्ना ना रहो। ಅದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। आमीन, ಆಮೆನ್, आमीन, ಆಮೆನ್, आमीन, ಆಮೆನ್, आमीन, ಆಮೆನ್। लेकिन नोहा ने ಆದ್ರೆ ನೋಹನು बिना पिक्चर का अपने आंखों से डूम्स डे देख लिया। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ। अपने आंखों से उसने बारिश, ऐसा बारिश देखा जो जिंदगी में कोई नहीं देखा, और जो देखे थे वो मिट गए। ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಎಂದಿಗೂ Correct, ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಲಪ್ರಳಯವನ್ನ ನೋಡಿದ। एक प्राणी नहीं बचा, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ರೀ, कॉकरोच नहीं बचा। ಒಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಕೂಡ सब ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, मिट गया। ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು। करेक्ट ना? ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವ್ರಿ? और जैसे ही बाहर आया ना, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ उसका दिल इतना भर गया था, ಆತನ ಹೃದಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಿ ಬಂತಂದ್ರೆ, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा था। ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದ। पूरा दुनिया खत्म हो गया था। ಇಡೀ ಲೋಕ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು। वचन कहता है, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, जैसे वो बाहर आया, ಆತನು ಆ ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ चीज ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ना उसको परमेश्वर ने बोला था, ಕರ್ತನು ಆತನಿಗೆ ना ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, ಅಥವಾ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು लेकिन ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ। पहला चीज उसने किया ಆದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ, कि हर पक्षी में जो शुद्ध है, हर एक पक्षी से एक शुद्ध लेकर ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು परमेश्वर को उसने यज्ञ चढ़ाया। ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ। क्या हम नोहा से कम है? ನಾವು ನೋಹನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದೇವಾ? पूरा साल हमें कितना, कहां से कहां तक परमेश्वर बचा के लाया है। ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಚನ ಕಾಯ್ದು ಪಡಿ, ನಡೆಸ್ತಾ ವಚನ क्या कहता है ಬಂದನು। देखिए। ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ। तब नोहा 21 इस पर यहोवा को सुखदायक सुगंध प्रकार सोचा। हाँ, क्या हो, 20 और 21 दोनों पढ़िए। तब नोहा ने यहोवा के लिए तब नोहा ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं सब शुद्ध पक्षियों से, और सब शुद्ध पक्षियों में से हाँ,
कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने इस पर, उस वेदी का यज्ञ देखकर इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध प्रकार सोचा। सुखदायक सुगंध प्रकार सोचा। क्या हमारा परमेश्वर मांसाहारी है? ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನ? कि वह उस जलते हुए मांस का सुगंध लेकर खुश हो गया? ಆ ಸುಡುವಂತ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ಆತನಿಗೆ ಆತ बहुत लोग इसको ತಕೊಂಡನ? गलत समझते हैं। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. नहीं, ಹಾಗಿಲ್ಲ उस ರೀ. यज्ञ पर, ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ वो मांस से नहीं, ಆ ಮಾಂಸದಿಂದ ಅಲ್ಲ, वह धन्यवाद का हृदय पर उसने चढ़ाया। ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಹನು वो- ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ. वो सुगंध ಆ ಒಂದು मांस ಸುಗಂಧ, का नहीं था, ಆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಮಾಂಸದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. वह नोहा का हृदय का धन्यवाद था। ಅದು ನೋಹನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. जब हम धन्यवादों का बेट लाते हैं, अपने आप को लाते हैं, खुशियों से मनाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के परमेश्वर के धन्यवाद बेट चढ़ा रहे हैं, हो जाए प्रभु की कृपा में कि उसके दिल भर आ जाए अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसने देखा कि यह लोग सिर्फ बीज लेकर खाब के बैठने वाले नहीं हैं, परंतु अपने आमदनी में आए हुए हर एक चीज से अपने पिता यहोवा को सम्मान करने वाले संतति है। ಆಮೆನ್. ನಾವು ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಜನರು ನಾನು ಇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ प्रभु ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. करे कि ये सुखदाई आशीष आपके ऊपर आ जाए, जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहोवा, वहां से पढ़िए। ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತರಲಿ. इस पर यहोवा का इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध यहोवा ने प्रकार सुगंध प्रकार सोचा। सुगंध प्रकार सोचा अपने मन में, मनुष्य के कारण और मन हृदय में सोचा उसने, कहा नहीं, अपने हृदय में सोचा। क्या सोचा? मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी हम लोग आज तक क्या प्रचार किया है? नवीन- परमेश्वर ने उन लोगों को मिटाने के बाद अपने मन फिरा लिया, क्योंकि उतने लोग मर गए। लेकिन वचन क्लियरली कह रहा है, एक आदमी का धन्यवाद का भेंट उसका मन बदला। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕರ್ತನ ಹೃದಯವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. समझ में आया नहीं आया? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ? उसने उस धन्यवाद का भेंट देखा। ಆತನು ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ वो भेंट ನೋಡಿದನು. कुछ भी नहीं है। ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ರೀ. मैं अपना पंचामृता होटल में कभी कभी मैं शिरा खाने के लिए जाता हूँ। ತಿಲಕವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಂಚಾಮೃತ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಶಿರಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. कभी कभी स्वीट खाने का मन होता है तो सुबह वहाँ जाता हूँ। ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. वहाँ पे एक वेटर है। ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. कौन से भी टेबल में मैं बैठूं, ये वेटर लोगों को अपना अपना टेबल दिया रहता है ना। ವೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಟೇಬಲ್ मैं ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. कौन सा भी टेबल में बैठूं, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ರು वो वहाँ का वेटर के साथ पट करके 1 सेकंड में सेटअप करके वही अटेंड करता है। ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವೇಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. क्योंकि हर बार मैं उसके साथ हंसते बात करता हूँ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ನಾನು हर ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. बार अच्छा खासा टिप्स छोड़ के आता हूँ। ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು तो जैसे मैं ಬರ್ತೇನೆ. जाता हूँ, सर आ जाइए इधर बैठिए, ಹೋದ बहुत जगह ತಕ್ಷಣ देता हूँ। ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ವಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. धन्यवाद, ಕೃತಜ್ಞತೆ कृतज्ञते। ಕೃತಜ್ಞತೆ. हाउ टू से इन हिंदी? एक थैंक्स का एक मनोभाव, एक एटीट्यूड। थैंक्स का एटीट्यूड, ಒಂದು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ, ಮನೋಭಾವನೆ. शायद कभी कभी कुछ भी ना हो, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, अपना सर्विस के द्वारा धन्यवाद देते। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. यू आर अ स्टूडेंट, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, आपके पास कुछ भी नहीं है, ನಿಮ್ಮ बಳಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ, तो हाथ हिलाते हिलाते क्यों निकल जाता है? अगर परमेश्वर के ऊपर उतना ही धन्यवाद का हृदय तेरे में है, थोड़ा उसका मंदिर का झाड़ू लगा के जाना। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀಯ? ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಕಸವನ್ನಾದ್ರೂ ಗುಡಿಸಿ ಹೋಗು. अगर आपके मन में धन्यवाद है ना, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ वो सिर्फ ऑफरिंग में व्यक्त नहीं होता है, ಅದು ಬರೀ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಫರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ कोई ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ना कोई मार्ग आप बना लेंगे उसको ನೀವು दिखाने के ಒಂದಿಲ್ಲ लिए, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. क्योंकि आपके हृदय में धन्यवाद है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ. ಆಮೆನ್, सच बोल रहा हूँ, आमीन। ಆಮೆನ್. मालूम हो जाता है, ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. और वह एटीट्यूड ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ऊपर का हृदय में कुछ हलचल मचाया, ಮೇಲಿರುವವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. और उसने कहा, ಮತ್ತು ಆತ ಹೇಳಿದ, इसके बाद ಇದಾದ ನಂತರ क्यों?
क्योंकि इसके बाद पृथ्वी में जो भी मनुष्य होते वो सब नोहा से होते। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತತಿಯು ನೋಹನಿಂದಲೇ, उसके धन्यवाद की वजह से ಆತನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯ परमेश्वर ने ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ठान लिया ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ರು, कि इसके बाद कोई भी मनुष्य को नाश नहीं करूंगा। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. आपका एक धन्यवाद से ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, बच्चों का बच्चे, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, सबको आप परमेश्वर में सेफ बना रहे हैं। ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ अपने हृदय में परमेश्वर के लिए धन्यवाद बना के रखना। ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. और जब हम आएंगे संडे 13 तारीख को, ನಾವು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ सुंदर सा आराधना भेंट चढ़ाएंगे। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. अपने धन्यवादों का दशमांश और आफरीन के साथ उसको उपस्थिति में आएंगे। ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು, पूरे महीना ಇಡೀ ತಿಂಗಳು उसके आशीषों का गुणगान गाएंगे। ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. माफ कीजिए, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ये आखिरी गाना मैं कन्नड़ में ही गाऊंगा। ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಆರಾಧನೆ ಹಾಡನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ और ಹಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. जिस दिन ये गाना हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, मैं हिंदी में ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ದಿನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. और आखिरी आशीष पाने से पहले, ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ इस गाने के द्वारा हमारे हालात को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं। ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥ ನನ್ನ
ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಹವಾಸಗಳು ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. Thank you for tuning into House of Praise live worship service. God bless you.